Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Vous êtes là? Bonjour, bonjour. Il y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour madame. Merci, Boutaina. Donc, vous m'entendez comme ça? Bonjour. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Très bien. Ok, donc aujourd'hui on va refaire. Donc là on est avec. Ok, merci Rania. Bonjour. Donc là, on va entamer une séance en direct donc avec les deuxième année sciences biologiques pour le module écologie générale. Donc là, on est toujours donc en premier chapitre, donc on va terminer ce chapitre aujourd'hui. C'était prévu, donc on le termine donc le jeudi passé, mais étant donné qu'il y avait un problème de connexion, donc c'est pas grave, donc on va refaire le cours aujourd'hui. Donc le cours d'aujourd'hui, donc c'est grand 1 3, donc interaction des milieux et les êtres vivants, et les gens qui s'intéressent à la page, donc c'est la page 7. La page 7 dans le résumé. Donc je parle pas de polycopie de cours. Donc là, on est en train de suivre sur le résumé de cours qu'on a déposé. Donc j'ai déposé déjà, quel que soit donc sur le site de la faculté, donc dans la, 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 la catégorie donc résumé des cours, ou bien sur donc la plateforme e-learning. Donc vous allez retrouver le résumé dans les deux pages. Voilà. Donc, on est sur la page 7. Mais avant de commencer l'interaction des milieux et des êtres vivants, donc il y a la dernière fois, donc j'ai trouvé une question sur l'effet de masse et l'effet de groupe. Donc, j'ai essayé de réexpliquer ce point, donc le jeudi passé, étant donné qu'il y avait un problème, donc vous m'entendez pas. Donc, c'est pas grave, je vais vous refaire l'explication aujourd'hui. Voilà. Donc, effet de groupe et effet de masse. Donc, c'est quoi l'effet de groupe et c'est quoi l'effet de masse? Donc, هذوما, c'est deux interactions qu'on retrouve donc au sein des individus de la même espèce. l'effet de groupe ou l'effet de masse نهضروا عليهم كي نكونوا مع أفراد من نفس النوع. Donc, des individus de la même espèce, ou bien ce qu'on appelle ce type d'interaction, interaction homotypique ou bien coaction homotypique ou bien intraspécifique. Donc نقدروا نستعملوا عدة plusieurs notions ou bien plusieurs أسامي لنفس المعنى. Donc interaction intraspécifique, intraspécifique, interaction intraspécifique, ou bien ce qu'on appelle coaction homotypique. Donc la même chose. Donc c'est le synonyme. Donc c'est هذا نفس المعنى مع الأخر. Donc l'effet de groupe et l'effet de masse, on les retrouve donc dans les interactions homotypiques ou bien les interactions entre les individus de la même espèce. Donc avant de définir c'est quoi
Donc, effet de groupe et effet de masse, on doit comprendre c'est quoi le groupe et c'est quoi la masse. Donc, avant de définir le groupe et la masse, donc on doit se référer à l'unité fondamentale de base qui est l'individu. Donc, en écologie, l'unité, الوحدة اللي نقيسوا بها الأولى c'est l'individu. Donc, on commence par l'individu باش نهضروا على حوايج واحد اخرين. Contrairement, par exemple, la génétique ou bien la biochimie ou bien la microbiologie, mais l'individu à l'intérieur de l'individu. Là, on s'intéresse à l'individu donc à des échelles supérieures et non pas des échelles inférieures. Donc, il y a un seul individu. Donc, un seul individu, كي نهضروا على ما نقدروش نهضروا على une interaction ولا un effet quand on parle d'un seul sauf là راح يضرب روحه ولا يتقاتل مع روحه ولا automatique on va parler d'une interaction sinon un seul individu il y a pas d'interaction ما كانش تعامل ما كانش un effet مع الاخر. Quand on parle de groupe, le groupe cela veut dire c'est un ensemble d'individus, c'est un ensemble d'individus. Quand est-ce que donc on parle d'un groupe, donc je vous ai donné un exemple simple la dernière fois. قلت لكم par exemple وقتاش نستخدموا la notion تاع le groupe وقتاش نستخدموا la notion تاع la masse. الكتلة يعني ماشي هي يعني الوزن هنايا سي با يعني الكتلة الوزن اللي نحوسوا عليه. الكتلة سا ريست توجور لو نومبر دي انديفيدو مي اللي ما نقدروش تلمو بزاف ما نقدروش نحسبوهم دونك سي سا لا ماس. Je vous ai donné un exemple la dernière fois. Par exemple, je demande à quelqu'un de vous de me compter le nombre d'individus qui se retrouvent dans une classe. D'accord? Dans une salle de cours. Voilà. Par exemple, donc vous avez retrouvé donc un seul individu, ou bien un seul étudiant, ou bien une seule étudiante à l'intérieur. Donc, Ikram, j'ai pas compris ta question. Bon, je continue. Donc, لقيتو une seule personne تقولوا لي il y a une seule personne à l'intérieur خلاص c'est bon. Donc vous passez à la deuxième salle, donc vous ouvrez la porte, vous retrouvez par exemple on va dire une trentaine d'étudiants ou bien d'étudiantes. Vous allez commencer à compter واحد جوج ثلاثة أربعة ولا تقولوا هاو كاين 30 personnes. هنايا تسمع عندكم la possibilité de compter le nombre. شفتوهم tête par tête حسبتوهم 30. La troisième salle, vous rentrez, vous retrouvez متلاصقين دونك يا بوكو d'aindividus حتى ولاو متلاصقين فيما بيناتهم تبداو تحسبوا يوليو يتلفكوا من الحساب تلمو يا بوكو دو موند تقولوا لي on n'arrive pas à compter le nombre parce que ils sont très nombreux donc ils sont vous allez me dire ils sont en masse يعني تلمو متلاصقين سي كوم سي راهم يشكلوا كتله دونك هذه هي لا ماس. هذه هي المعنى تاع لا ماس. دونك كي عرفنا دركا on a défini le groupe l'individu on a défini le groupe on a défini la masse. Là on peut donc expliquer c'est quoi un effet de groupe, c'est quoi un effet de masse. Donc un effet de groupe donc c'est un effet positif voilà كما le proverbe الاخر كما يقولوا في الاتحاد قوة. Donc quand il y a des individus regroupés donc un nombre considérable يعني مقدور بالقدر donc كي يكون un nombre هكذا considérable donc ça va permettre donc de se défendre donc de se défendre contre les agressions, contre la prédation, ainsi de suite. Donc, le premier effet positif. Le deuxième effet, donc, ça va permettre la reproduction. Donc, la reproduction parce que tellement ils se sentent en sécurité, donc, ça va provoquer la reproduction. Donc, ils se reproduisent. Des questions sur Facebook, s'il vous plaît, non pas sur Messenger. Si vous avez des questions, vous les posez directement sur Facebook. Voilà.
pas pour la protection et pour la reproduction, oui. هادي Ryan parce que تبعت معايا la dernière fois, donc وتبع معايا à chaque fois, donc les filles de groupe, donc ils favorisent justement donc la protection contre les prédateurs et la reproduction. Très bien Ryan. Donc هذا c'est les filles de groupe. Donc الفائدة تاعو donc c'est un effet positif. Par contre, est-ce que l'effet de masse c'est du bienfait pour notre écosystème? Non, l'effet de masse il est négatif, il est néfaste, يعني مضر. ليس في منفعة الآخر. اللي في دو ماس يعني كي ولاو يتعافروا فيما بيناتهم. Mais c'est une très bonne question. Hein. شكون pose la question Farouk. Oui, l'effet de masse, est-ce qu'il a des bienfaits pour notre écosystème? C'est une très bonne question. Parce que quand on a compté les filles de groupe et les filles de masse, les séparément de la nature. Les filles de groupe c'est un effet positif. هذا يعني لا شك فيه يعني c'est quand يتحموا فيما بعدهم, ça favorise la reproduction, ainsi de suite. L'effet de masse quand les ressources de milieu diminuent يعني كي ينقصوا les ressources de milieu, le nombre d'individus يكون بزاف, donc il y a une surpopulation, il y a ce qu'on appelle الاكتظاظ. Donc الاكتظاظ كاين بزاف le nombre d'individus, n'importe quelle espèce, où le milieu ضيق, المكان ضيق, où les ressources alimentaires sont limitées. Donc هذا les filles de groupe هذا كيتحول يولي les filles de masse, مش معناتها يدخلوا en compétition يوليو يتعافروا على جال les ressources, ainsi de suite. Donc jusqu'à ici c'est un effet négatif. Donc c'est pour répondre à la question de Farouk. Jusqu'à présent c'est un effet négatif. Négatif parce que علاه كي يدخلوا هذا يقتل الاخر, هذا يتعافر مع الاخر, هذا il va quitter le groupe, ainsi de suite. هذا c'est un كي نشوفوا par exemple جوج يتعافروا فيما بيناتهم, bien sûr ما راحش يعجبنا الحال. Bon, chez l'espèce humaine. Donc c'est le même principe par exemple chez les espèces animales. Donc par exemple un individu il va tuer un autre chez les espèces animales ou là. Donc c'est un effet négatif. Mais en réalité globalement ça va ramener à ce qu'on appelle donc un rééquilibre dans l'écosystème. C'est une très bonne question, bravo. Donc ça va nous ramener qui par exemple donc ils vont tuer qui, donc ils vont tuer les individus les plus faibles, les plus âgés. Donc واش راح يقعد في la population هذوك راح يقعدوا les individus les plus résistants, les plus puissants, qui sont en bonne santé, ainsi de suite. Donc déjà le nombre d'individus راح يهبط في لا بوبولاسيون هذيك, راح ينقص لو نومبر دانديفيديو. وشكون راح يقعدنا منهم؟ اللي عندهم لا ريزيستانس, لا فورس, لا سونتي, انسي دو سويت. دونك هذه سي اون شوز بينيفيك بور ليكوسيستيم. معناتها كي يكون ان في دو جروب عنده المنافع تاعو على طول سورتو لو بلان. les filles de masse عندو les filles négatifs au premier temps حتى تولي équilibrer la population, يولي la population عندها nombre محدود خلاص. donc les filles de masse, donc le rôle تاعو شنو هو؟ donc même si il est néfaste au début بصح راح يدير لنا ce qu'on appelle un rééquilibre dans la population, ou bien un rééquilibre dans notre écosystème. Donc dans la nature, دونك الحوايج كامل يعني اوريتي اللي يصراو في لا ناتور سي دي شوز بينيفيك, عندهم المعنى تاعها, ميم سي نشوفوه بليك سي ان ايفي نيجاتيف, مي اوريتي سي ان ايفي بوزيتيف. تري بيان. Donc, la différence entre l'effet de masse et l'effet de groupe, je viens de l'expliquer. Donc, c'est quoi la différence? L'effet de groupe qui est un groupe عدد محدود ويتعاونوا ويبارطاجيو كلش ويتحاموا فيما بعدهم. l'effet de masse كيزيد عن حدو يوليو يتعافروا فيما بيناتهم. هذا هو l'effet de masse, la différence entre les deux. Voilà. Donc c'est une juste c'est un passage, ou bien c'est une répétition, ou bien c'est une réexplication, une notion que nous avons déjà vue auparavant. Donc là on passe directement donc à la partie d'aujourd'hui qui est interaction des milieux et des êtres vivants. Donc on a la page 7 1.3, interaction des milieux et des êtres vivants. Donc قبل ما نعرفوا هاد les interactions, donc les facteurs qui vont intervenir, qui vont influencer. واش معناتها interaction؟ معناتها je résume, معناتها quels sont les facteurs qui vont influencer sur l'existence et la survie d'une espèce.
يعني ما هي العوامل التي تؤثر على البقاء ولا الاخر اللي يقعدوا على لي سبيس باش تقعد على قيد الحياة ولا تأثر عليها سلبيا يعني تقضي عليها. فوالا دونك هذه هي la notion تاع les interactions des milieux et des êtres vivants. Mais avant d'expliquer ça, donc on doit passer par ce qu'on appelle la niche écologique. Donc je viens de justement de l'expliquer au troisième année. Cela veut dire que c'est une notion très importante. يعني تستحقوها quel que soit si vous comptez par exemple je ne sais pas suivre en écologie, si vous voulez par exemple avoir des informations sur le fonctionnement des écosystèmes, donc c'est une notion très importante. Donc بالعامية donc quand on parle de la niche يعني بصفة عامة ولا برا كنهضروا quand on parle de la niche, il y a beaucoup de personnes يعني اللي كامل ما عندهمش علاقة مع l'écologie. Quand vous lui dites une niche, il va vous dire c'est l'habitat. سي لابيتا يعني المكان اللي يعيش واحد فيه ولا الاخر نسميوه اون نيش. Par contre, l'écologie, ou bien écologiquement parlant, la niche, c'est pas uniquement l'habitat. C'est pas le makan اللي يعيش به هذاك هو la niche. Non, la niche, elle englobe plusieurs. Donc, j'ai pas compris, Farouk, pourquoi t'as cité Farid dans tes commentaires. Donc, la niche, c'est pas uniquement l'habitat. Donc, c'est 4 points qu'on va regrouper ensemble qui vont définir la niche écologique. Donc, عندنا 4 أشياء لازم نجمعهم pour qu'on puisse définir c'est quoi la niche écologique. Donc, de quoi il s'agit. Donc, عندنا la première des choses اللي يعني لا محل منها c'est l'habitat ou المكان ou bien المسكن ولا l'habitat ولا المكان سميوه كيما تحبوا. Donc, c'est l'habitat. Donc, هذه la première des choses. La deuxième des choses, donc c'est la profession ou bien le rôle ou bien l'importance de cette espèce dans ce milieu-là. واش معناتها on se pose la question ما دور هذا الكائن في المكان الذي يعيش. يعني واش هو لو رول تاعو, واش يخدم تما, يعني واش هو الفائدة منه. هذا هو la profession ou bien le rôle. Donc هذه la deuxième des choses. Donc la troisième des choses, donc c'est le régime alimentaire ou bien les ressources alimentaires, sur quoi cet individu ou bien cette espèce elle va s'alimenter, l'organisme va s'alimenter. Donc هذه هي le troisième point. Le quatrième point, durant quelle période, يعني في أي فترة ou bien pour combien de temps, يعني pour لأي حتى نحدد المدة الزمنية ولا الفترة الزمنية, يعني durant quelle durée de l'année يعيش في هذا المكان ولا pour combien de temps, يعني pour combien de temps il va vivre dans cet endroit. donc كي نجمعوا هاد العوامل الأربعة, donc المكان والزمان و la fonction ou le régime alimentaire, les 4 points هادوما ils vont définir la niche écologique d'un organisme ou bien d'un individu. donc هذه هي la niche écologique. donc قلنا بليك espèces ou là 2 organismes, ils ne peuvent pas avoir la même niche écologique dans la nature. Donc ils ne peuvent pas avoir la même niche écologique. Dans le cas où ils ont la même niche écologique, dans des cas rares dans la nature, ils ont la même niche écologique, ils vont rentrer en compétition intense jusqu'à ce que l'un va éliminer l'autre. يعني واحد راح يقضي على الآخر. parce que في لا ناتور ما كانش يتكزيستاو زوج راح يكون عندهم لا ميم نيش ايكولوجيك. هذه هي قاعده الطبيعه, يعني لا ريغل دو لا ناتور. شاك اسبيس ولا شاك انديفيد عنده لا نيش ايكولوجيك تاعو. دونك في الحالات اللي يكون فيهم عندهم لا ميم نيش ايكولوجيك سي مومونتانيمون, يعني في فتره مؤقته برك. وعلى مؤقته parce que ils vont rentrer en compétition intense, l'un va éliminer l'autre ou le problème est réglé. donc يقعد واحد برك اللي عنده لا نيش ايكولوجيك تاعو. sauf que قلنا بليك pour un organisme il peut avoir
plusieurs niches durant son cycle de développement. يعني كاين des organismes اللي يقدروا يبدلوا لنا النيش ايكولوجيك تاعهم. معناتها par exemple pour les espèces cycliques اللي عندهم un cycle de développement d'un milieu à l'autre. معناتها par exemple je prends la niche écologique durant voilà durant quelle période, le lieu, régime alimentaire et la fonction. Voilà في 4 مع بعض باش يحدوا لنا la niche écologique. Très bien, t'as bien saisi Dunia. Donc, قلت لكم il peut avoir plusieurs niches. واش معناتها كيكون par exemple dans un milieu هو عنده un cycle de développement. يعني le premier cycle راه يفوتوا في مكان ولا في un endroit ومن بعد يبدل l'endroit باش يكمل le cycle de développement ainsi de suite حتى يكمل le cycle تاعو. généralement نلقاوه aussi chez les parasites. J'ai pas compris qu'est-ce que tu veux dire la niche تعرف الوسط الحضور. J'ai pas compris hein. J'ai pas compris. Tu me reposes la question تاعك. Voilà. Donc هنايا automatique étant donné qu'il va changer déjà de l'endroit. معناتها déjà l'habitat راح يتبدل. S'il change de l'endroit durant son cycle de développement معناتها les ressources alimentaires راح يتبدلوا. C'est pas les mêmes ressources اللي يكونوا في الأول اللي راح يكونوا في الثاني. دونك اوتوماتيكمون راح يتبدل لو رول تاعو. واش راح يدير في المكان هذاك اللي راح يدير فيه هذيك الفتره تاع لو ستاد دو ديفلوبمون راح تتبدل. دونك هادو كامل يتبدلوا اوتوماتيكمون. دونك لا نوسيون جلوبال دو لا نيش راح تتبدل. سي بور سا قلنا pour un individu donc يقدروا يبدلوا يقدر pour un organisme il peut avoir 2 à 3 niches écologiques durant son cycle de vie ou bien sûr durant son cycle de développement. Donc هذا concernant la niche écologique. ما نزيدوش نموليو ليها. Voilà. Donc B, notion de facteur limitant et loi de minimum. Donc هنايا دركا راح نشوفوا العوامل اللي راح تاثر على les espèces ولا تاثر على les individus. Donc notion de facteur limitant. Facteur déjà شفنا وشنو هما les facteurs. Donc facteur écologique. كي نهضروا على facteur ça veut dire facteur écologique. Donc هذا هو الفاكتور. الفاكتور ماشي الفاكتور اللي يديو البراوات. الفاكتور سي فاكتور ايكولوجيك. فوالا ليميتون ديجا من لو نون تاعو سا فدير راه يحدد يليميت كالكو شوز. يليميت كوا دون سكالا يليميت لا في دون اسبيس و بيان دان انديفيدو. هو اللي يحدد يعني هذاك الانديفيدو اسك راح يقعد على قيد الحياه ولا يموت. هذاك العامل اللي راح يحدد. مي بصح دون كيل كا ان فاكتور يعني هاد سمعوها مليح لا كيستيون. دون كيل كا un facteur écologique, il peut devenir un facteur limitant. باش نقول لكم كل عامل chaque facteur écologique il peut devenir un facteur limitant. يقدر يولي un facteur limitant. Dans quel cas يعني في أي حالة le facteur écologique يولي يتحول يولي un facteur limitant كي تكون la valeur تاعو incompatible avec la vie d'une espèce. كي تكون لا فالور تاع الفاكتور هذيك ليس incompatible يعني لا تتلائم. نورمالمون هذه هي القطعه pour une fois لا تتلائم مع الحياه تاع هذاك الانديفيدو ولا هذيك تاع الاسبيس. دون كيل كا il y a une étudiante qui se passe est-ce que le direct ça passe bien. Est-ce que ça passe bien pour tout le monde ou bien uniquement chez elle? Ou bien le problème عندي? Est-ce que vous m'entendez bien là? Est-ce que ça passe bien le direct aujourd'hui? Est-ce que ça passe bien? Est-ce que ça passe bien? Oui. Donc va... Voilà, راه يمشي. Voilà, donc maintenant le problème est chez toi. Donc pour les autres ça marche. Donc pour les autres ça marche aujourd'hui. Donc il y a le problème chez toi aujourd'hui. Heureusement ça passe pas chez moi. Voilà. تخلعت. Donc on continue. Donc qui يكون incompatible معناتها لا يتلائم مع. Oui, très bien. D'accord. Merci tout le monde. Voilà. Donc qui يكون هذاك le facteur donc لا يتلائم مع حياة الفرد. Donc, c'est incompatible avec la vie d'une espèce. Voilà.
هاد la valeur incompatible quelle que soit une valeur يعني au-delà de la limite يعني تعدت الحدود يعني الحد الأقصى الأعلى ولا الحد الأدنى يعني تحت القيمة اللي يستحقها الفرد. فوالا هذا هو كي نحدو على ان فاكتور ليميتون. يعني المعامل هذا كي تكون لا فالور تاعو يعني لانتونسيتي الشده ولا لا فالور ولا الكميه ولا زادت عن حدها كما يقولوا انقلبت لضدها. سي لو ميم برانسيپ يعني حاجه اللي تزيد عن حدها تنقلب ضدها. دونك لو فاكتور هذا كي يزيد على حده ينقلب على لي زانديفيدو معناتها ياثر سلبيا على لي زانديفيدو. دونك il va constituer ce qu'on appelle un facteur limitant. ولا لو فاكتور هذاك يكون avec des valeurs ou bien des quantités très faibles يعني تحت المستوى اللي يستحقوا هذاك الانديفيدو. دونك يتحول ثاني لفاكتور ليميتون. Donc, facteur limitant, tout dépend la quantité ou bien la valeur ou bien l'intensité. Soit نهضروا على l'intensité الشدة، soit نهضروا على la valeur القيمة، soit نهضروا على la quantité كي يكون حاجة اللي نحسبوها بلا quantité. دونك يكون هادوما كتر من لازم يوليو ان فاكتور، يولي ان فاكتور ليميتون. العامل هذاك يولي ان فاكتور ليميتون. كي يكون تحت المعدل ثاني سي يولي ثاني ان فاكتور ليميتون. هنا جو برون توجور يا مولفن جو برون توجور ليكزامبل تاع لي تمبيراتور. قلنا لي تمبيراتور دونك كي تكون باغ اكزومبل طالعه بزاف دونك باغ اكزومبل اكثر من 50 ما كانش بزاف لي سبيس يستحملوا لي تمبيراتور بلوس دو 50 دونك يولي يموتوا. دونك تولي لا تمبيراتور ميم سي قلنا في لي فاكتور ايكولوجيك عامل مهم للحياه. La température, c'est un facteur très important, très essentiel à la survie des espèces ou bien des individus. يعني facteur مهم جدا جدا. Or que هذا الفاكتور qui quand il dépasse les limites يعني au-delà de 50 degrés 60 et tout, donc هنايا يولي يأثر سلبيا. donc il va influencer négativement sur la survie des espèces. donc يولي هذا العامل la température تولي ملي كان un simple facteur écologique يولي un facteur limitant. كي تكون تاني نقعدو توجور في لا تمبيراتور كي تكون لي تمبيراتور تحت الزيرو باغ اكزومبل موان 20 موان اي تو موان 30. دونك سي دي تمبيراتور très basse et très incompatible avec la survie. Donc كاين des espèces اللي ما يقدروش يعيشوا avec des températures avec un froid un tel froid donc راح يموتوا. donc aussi يولي un facteur limitant. donc la loi de minimum هذه هي القيمة الفاكتور limitant. donc quand j'ai expliqué مي ما قلت راه يمشي الفيديو عادي. بون دونك الفيديو راه يتقطع. جو سي با سي يتقطع بور تو الموند ولا يتقطع عندك برك. بون مي جو كونتينيو ليكسبليكاسيون. des commentaires sur Facebook uniquement, hein, pas sur Messenger. Messenger, je peux pas consulter les deux à la fois. Voilà. Donc, quand j'ai expliqué le facteur limitant, donc l'explication me dit qu'il يكون كتر من الحدود كي يكون قل من الحدود كي يكون في الحد الادنى يعني لا ليميت انفيريور يعني الحد الاقصى كي يكون الاخر كي يكون لا ليميت جوست هنا on va parler de ce qu'on appelle la loi de minimum. C'est quoi la loi de minimum? C'est la valeur minimale d'un facteur écologique qui permet la survie d'une espèce. معناتها الحد الاقصى كامل ولا القيمه الاقصى ولا لا كونتيتي الحد يعني الاخر اللي يقدر يعيش به اللي تقدر تعيش بها. تحت هذيك القيمه تموت لا يموت الانديفيدو ولا تموت ليسبيس يعني الحد الادنى. هذه هي لا لوا دو مينيموم. تحت هذيك لا فالور تموت ليسبيس ولا تنقرض ولا الاخر. فوالا دونك هذا هو لا لوا دو مينيموم. دونك سي الحد الادنى تحت هذيك لا فالور ولا القيمه تموت ليسبيس. فوالا واش عندنا تاني لا لوا دو مينيموم؟ عندنا لا لوا دو توليرانس. لا لوا حاجه تبع الاخرى سي لا كونتينيتي. هنا ما كانش باغ اكزومبل حاجه اون فا دير انديبوندون دو لوتر.
ملي حد عرفنا الفاكتور ليميتون يعني فهمناه واش معناته، فهمناه بلي عنده الحد الاعلى والحد الاقصى. من هذاك التعريف جات لا لوا دو مينيموم، معناتها ما هي الحد الادنى ولا القيمه الدنيا لاي عامل تقدر تعيش فيه ليسباس وبيان الفرد، يعني الحد الادنى تحت هذاك الحد يموت لانديفيدو. وهنايا راح نشوفوا لا لوا دو توليرونس. لا لوا دو توليرونس، لا توليرونس القدره على التحمل، سي سا لا توليرونس، القدره على التحمل ولا التاقلم، سي سا لا توليرونس. اون اسباس توليرونت معناتها تتحمل، اون اسباس نون توليرونت ما تتحملش. جو تولير كالكو شوز معناتها اتحمل، جو نو تولير با لا اتحمل. دونك لا لوا دو توليرونس. دونك لا توليرونس هنايا ما نهضروش على اوتر شوز، نهضروا على لا توليرونس فيزافي لي فاكتور ايكولوجيك. دونك القدره الكائنه على تحمل التغير في قيمه ولا في لا فالور دان فاكتور ايكولوجيك. ما نقدرش جو با اكسبليكي تو اون عرب باسكو سي ان بو ديفيسيل. لا لوا دو مينيموم، لا لوا دو مينيموم كون جي اكسبليكي الفاكتور ليميتون قلت لكم بلي كي يكون تحدى كثر من لا نورم يكون سلبي، وكي يكون تحت لا نورم يكون سلبي. جو فوزي دوني ليكزامبل تاع لي تمبيراتور. قلت لكم باغ اكزومبل كي في الكور ديجا قلت لكم لا بلوبار دي اسباس يعيشوا بين 0 و 50 دوغري سلسيوس. هذا في الكور في لي بروميي كور اللي شفناهم ديجا افون الاخر افون الكورونا افون الكونفينمون. قلت لكم يقدر يتحمل بين الزيرو والسينكونت. مي بصح قلنا كاين دي اسباس يقدروا يعيشوا تحت الزيرو، تحت الزيرو حتى باغ اكزومبل قلنا ابيبري برك حتى موان 15 موان 20 دوغري. نقولوا باغ اكزومبل pour une espace donné par exemple pour l'être humain, je vais l'exemple pour l'être humain il a حطيته par exemple dans un endroit وين كاين la température moins 30 degrés راح يموت. معناتها la loi de minimum pour les températures c'est moins 30 degrés Celsius. هذا هو la loi du minimum، يعني الحد الأقصى من moins 30 حتى الزيرو حتى الفا حتى السينكونت يقدر العيش. قل من moins 30 راح يموت. يعني هذيك هي الحد لا لوا دو المينيموم. معناتها الاكسجين باغ اكزومبل لا ديسپونيبيليتي دو الاكسجين، كي يكون الاكسجين ديسپونيبل في لو ميليو الناس وي جي كومبري la définition. C'est la valeur minimale qui permet la survie d'une espèce. C'est la valeur minimale d'un facteur écologique qui permet la survie d'une espèce ou bien d'un individu. هذه هي la loi du minimum. Est-ce que c'est clair? C'est la valeur minimale d'un facteur écologique qui permet la survie d'un individu ou bien d'une espèce. Voilà. La loi de tolérance, donc c'est le tahammul, القدرة على التحمل. Donc quand je parle de la tolérance, automatiquement je dois parler d'un intervalle, مجال التحمل ou bien l'intervalle de la tolérance. يعني كل واحد عنده المجال تاعو. يعني pour chaque facteur, chaque espèce ou bien chaque individu عنده un intervalle de tolérance vis-à-vis la variation d'un facteur écologique. معناتها كي نغيروا من شدة هذا الفاكتور لو كان تتبع في الكتيبه على بالك لازم لي زوج سوايع ولا 3 سوايع. Bon, je vais essayer de ralentir un petit peu, mais je peux pas aller quand même un peu trop ralenti quoi. Voilà. Donc, la loi de tolérance, quand on parle de la loi de tolérance, on doit parler d'un intervalle de tolérance. معناتها مجال التحمل. Donc قلنا pour chaque individu عنده un intervalle de tolérance تاعو. يعني من نفس النوع de la même espèce, chaque individu عنده un intervalle différent de l'autre. معناتها c'est pas la même chose. أنا par exemple كي نتعامل مع un facteur مع les températures par exemple اللي يقدر إنسان واحد آخر يتعامل مع les températures. واش معناتها؟ Je peux par exemple supporter des températures من moins degrés Celsius حتى ل 50. عندي la résistance نقدر نتحمل هاد
variations كي يكون برد بزاف نقدر نتحمل je peux supporter des températures très basses et je peux supporter des températures très élevées. هنايا الانترفال تاعي راح يكون كبير معناتها pour le facteur هذاك عندي un intervalle بين -20 jusqu'à 50. Je vais par exemple voir une autre personne, j'en sais pas, un peu fragile, un peu faible, un peu âgée, par exemple malade. Elle peut pas résister. تقول لك par exemple أنايا لازم يكون les températures من 0 degré حتى ل 40 au-delà de cela je peux pas supporter. ما نقدرش نسيبورتي البرد بزاف وما نقدرش نسيبورتي الحراره بزاف. دونك هذيك لا توليرونس تاعها الانترفال تاعها راه يكون قصير و بيان لي ريدوي بارابور لانترفال تاعي. دونك هذا هو الانترفال دو توليرونس. دونك كونط اون بارل دو الانترفال هذاك المجال دونك عنده دو ليميت deux bornes, les bornes d'un intervalle. عنده la borne, ce qu'on appelle les statistiques, la borne inférieure, ou عنده la borne supérieure. Donc, qui يكون le facteur تحت la borne في la borne inférieure يعني في الحد الأدنى هنا في la borne inférieure واش راح يدينا la loi du minimum في la borne inférieure راح يدينا la loi du minimum معناتها la mort par carence يعني كي تكون القيمة تاع الفاكتور هذيك يعني تحت المستوى المطلوب راح تموت هذه الاسبيس. دونك دون سكالا نقولوا هذيك الاسبيس الي morte par carence يعني ماتت بالنقص تلمو نقص هذاك الفاكتور في لو ميليو ماتت. Voilà, donc c'est la mort par carence. Ou qui يكونوا في la borne inférieure c'est la même chose كي نهضروا على la loi de minimum يعني نوليو لنفس الشيء. La loi de minimum هي بحد ذاتها la borne inférieure. تحت هذيك c'est la mort par carence يعني الموت بالنقص. Voilà, هذه هي la borne inférieure. كي تكون في la borne supérieure في المجال في la borne supérieure يخرج من la borne supérieure من المجال هذيك هنايا la mort par toxicité. La mort par toxicité يعني بالتسمم. هنايا في اللي يقراو توكسيكولوجي ولا قلنا كل حاجة الي توكسيك. chaque chose elle est toxique. chaque chose elle est toxique. Ce n'est qu'une question de dose يعني هي اللي يحددها هي لا دوز وبيان لا كونتيتي. وهنا في الفاكتور ايكولوجيك اوسي سي لا كونتيتي ولا لانتونسيتي ولا لا فالور يعني كي الفاكتور هذاك يديباس لي ليميت هنايا سي لا مور دان انديفيدو. و كونت il dépasse les limites c'est la mort par نسميوها la mort par toxicité يعني بالتسمم بيان هذا دو مانيير جينيرال. فوالا في الانترفال هذاك لوي ميم دونك عندنا في الان انترفال المجال هاو المجال لا بورن انفيريور لا بورن سوبيريور هذا في الوسط هو المجال تاعي في لو ميليو في الانترميديير وفي الوسط تاع المجال تاعي on va parler de ce qu'on appelle un optimum écologique. un optimum écologique يعني هنايا وين يكونوا تلمو الفالور هذيك تكون فافورابل معناتها تكون يعني كونسيديرابل مليحه. كي نولي توجور ليكزامبل تاع لي تمبيراتور اللي يقدروا يسيبورتيوها نامبورت كال اسبيس باغ اكزومبل نقولوا بين ال 10 ou le 30 10 ou le 30 يعني c'est tout le monde qui peut les supporter. alors là لو كان نقولوا par exemple بين ال 15 و ال 25 c'est l'idéal. 15 ou le 25 c'est l'idéal. هذا la température هذه l'intervalle هذا تاع la température بين ال 15 ou le 25 ça va permettre le développement de n'importe quelle espèce et la survie de n'importe quelle espèce. معناتها هنايا نهضروا على l'optimum écologique. un optimum يعني c'est le maximum يعني هذا اللي يحفز الحياة au maximal يعني الحد الأكبر. فوالا هذا هو l'optimum écologique. فوالا ومن بعد في l'optimum écologique ولا كلكو سوا في هادوما كامل راح نشوفوهم في الشيما كي va venir après يعني tout on va le réexpliquer une autre fois في الشيما parce que هذا الشيما c'est un résumé pour tout ce que nous avons dit auparavant واش يقعد تاني qu'on va dire après. Voilà. Un autre point qui est la notion de valence écologique. La valence
قيمة مثالية. فوالا هذيك هي سي المثالية هذيك. والقيمة المثالية سي بور توت لي زيسبيس، يعني نيمبورت كي il peut survivre dans هذيك القيمة، يعني نقولوا مفيدة للجميع. فوالا سي لوبتيموم، قيمة مثالية سي لوبتيموم ايكولوجيك. فوالا دونك لا فالونس ايكولوجيك كي نهضروا توجور لا فالونس ايكولوجيك تبع l'intervalle de tolérance. l'intervalle de tolérance. لا فالونس سمعوني مليح، لا فالونس ايكولوجيك عندها العلاقة مع l'intervalle de tolérance. داكوغ؟ كيفاه؟ كي نلقاو اون اسبيس ou bien un individu نلقاو l'intervalle تاعو عريض، ولا la mort par carence ou bien la mort, voilà, réduit. Si la mort par carence, il est très élevé, la mort par toxicité, c'est parfait. Dunia. Voilà. Donc, la valence écologique عندها علاقة مباشرة مع l'intervalle de tolérance. وش معناتها؟ كي نلقاو un individu ou bien une espèce عندها l'intervalle تاعها، هذا سي ان انترفال، الانترفال تاعها راني عرضتها، ما تقدروش تشوفوا نعرض هكذا ولا نعرض هكذا. كي نشوفوا ليسبيس هذيك عندها الانترفال تاعها واسع بزاف، معناتها تحاول الانترفال تاعها يكون طويل بزاف، عريض بزاف، يعني تحمل بزاف la variation d'un facteur. نقول عليها عندها une très grande valence، une très grande valence écologique. وكي نلقاو l'individu هذاك ولا l'espèce هذيك l'intervalle تاعها قصير، يعني il est réduit الاخر، نقولوا la valence elle a une faible valence écologique ولا la valence elle est très faible. voilà. Donc, seulement في الكا هدايا كي تكون une espèce avec une forte valence écologique نسميوها اوريسيان، وكي تكون une espèce avec une faible valence écologique نسميوها ستينويس، وكي تكون عندها une valence écologique moyenne mésoïs. Donc هادوما les termes qu'on va définir pour chaque individu ou bien pour chaque espèce. Voilà. Donc la valence même la définition تاع العوامل هذا quand on les a définis يعني d'une manière chronologique، باش واحد نقدر نعبروا به حاجه واحده اخرى. ملي بدلنا بالفاكتور ليميتون ساعدنا باش نعرفوا سي كوا لا لوا دو مينيموم. لا لوا دو مينيموم لقيناها في لا لوا دو توليرونس باسكو هي اللي راح هي سي لا بورن انفيريور. وقلنا في الانترفال دو توليرونس كاين عندنا دو بورن انفيريور اي سوبيريور. انفيريور سي لا مور بار كارونس، سوبيريور لا مور بار توكسيسيتي. كي يكونوا بعد من هذيك الانترفال هذيك حددنا واش معناتها لا فالونس ايكولوجيك. كي تكون une espèce, elle peut supporter des variations, de très grandes variations d'un facteur écologique. معناتها عندها une très grande valence écologique. pardon. واش معناتها l'intervalle de tolérance تاعها يكون عريض. كي نقولوا une espèce qui supporte des variations très limitées pour un facteur écologique، واش معناتها l'intervalle de tolérance تاعها elle est limité، معناتها عندها une faible valence écologique. voilà. هذه هي لا فالونس ايكولوجيك. لا فالونس عندها علاقه مع الانترفال. انترفال قصير فالونس فابل فالونس، انترفال عريض عندها اون تري غروند فالونس ou bien une valence forte. واش معناتها لا فالونس؟ معناتها elle supporte une variation, la capacité à supporter des variations d'un facteur ايكولوجيك. يعني كي تبدل هذاك العامل اسك هذاك الفرد يقدر يتحمل هذيك لي فارياسيون ولا لا. قلت لكم عندها العلاقه مع الانترفال دو توليرونس، عندها علاقه مباشره مع الانترفال دو توليرونس. هنا في الشيما هذايا تبعوا معايا لو شيما، عندكم كامل لو شيما. فوالا لو شيما، فوالا عندكم كامل لو شيما. فوالا تبعوا معايا. دونك هنايا السهم هذا التحتاني يمثل دونك l'intensité d'un facteur écologique. كي نهضر على l'intensité soit je parle de l'intensité ولا la quantité ولا la valeur، يعني tout dépend العامل اللي راح نتحدثوا عليه.
كاين اللي نتحد العوامل اللي نميزيروهم بلانتونسيتي بالشده، وكاين اللي نميزيروهم بلا فالور بالقيمه، واللي كاين العوامل اللي نقدروا نميزيروهم بلا كونتيتي ولا بالكميه. دونك تو ديبون لوخر. دونك السهم الاول كامل اللي نشوفوه لتحت سي لانتونسيتي. دونك لانتونسيتي هذه تكون هنايا في المينيموم مينيمال، تكون هنايا اوبتيمال، وتكون هنايا ماكسيمال. فوالا هذه هي الاخر. ومن بعد كي تكون في المينيموم، في المينيموم هنايا هذا الخط التحتاني كاين هذا وين كاين المينيموم، كاين 3 خطوط، كاين هذا وكاين هذا الوسطاني وكاين هذا. كي تكون في هذا الوسطاني في الوسط، هذه تمثل هذا الخط يمثل la loi de minimum. La loi de minimum, ou bien si on prend en considération l'intervalle de tolérance, يمثل هنايا la borne inférieure. هذا هو la borne inférieure. تحت هذا la borne من تحت c'est c'est les conditions létales، يعني des conditions اللي تقتل l'espèce، des conditions espèce absente، يعني ماتت l'espèce. بواش تموت l'espèce؟ par carence. يعني هنا condition létale، قراو condition létale absence de l'espèce. بواش تموت لي l'espèce هذيك؟ par carence، يعني النقص، تموت من نقص، يعني هذا الاخر. دونك هدايا في هذا المجال سي الموت لا محل منه. ومن بعد هنايا قلنا سي لا بورن انفيريور. ومن بعد منا لا بورن انفيريور نمشيو حتى نلحقو هنايا وين كاين في الماكسيموم في لا لين هاديه. لا لين هاديه تمثل لا بورن سوبيريور، لا بورن سوبيريور. او دولا دو سات بورن كي نتعداو نخرجوا من لا بورن سوبيريور سي لا مور. هنايا اوسي لي كونديسيون ليتال، يعني تقتل. لي كونديسيون ليتال يعني تقتل ليسباس تاعي، ابسونس دو ليسباس. هنايا بواش تموت لي ليسباس تاعي في هاد الحدود، هنايا تموت لي باغ توكسيسيتي، هنايا تموت لي باغ توكسيسيتي. ونوليو توجور المجال تاعنا. دونك من لا بورن انفيريور حتى لا بورن سوبيريور، هذا اللي نسميوه لانترفال دو توليرونس، هذا اللي نسميوه لانترفال دو توليرونس، هذا اللي نسميوه لانترفال دو توليرونس. ومن بعد في لانترفال دو توليرونس حددنا اوسي مسافه في النص. هنا هذه حددنا، هذه وين كتبنا هنا في الوسط اوبتيموم. هنايا وين يكونوا لي كونديسيون يعني موين دو سو فاكتور، يعني لي كونديسيون فافورابل دو سو فاكتور، يعني الفاكتور هذاك متوفر بكميات يعني ملائمه للحياه، يعني هذاك اللي نسميوها اوبتيموم ايكولوجيك. وكي يكون في الاوبتيموم ايكولوجيك نلقاو لي سبيس او بيان لي سبيس ابوندونت، يعني يتكاثروا بسهوله باسكو الفاكتور هذاك الي تري فافورابل. وكي نكونوا بين وين نخرجوا هاديه من هادي وهاديه، رانا توجور في الانترفال، رانا توجور هنا، رانا توجور في الانترفال دو توليرونس. هنا سي لوبتيموم، وهذه المجال صغير، المجال صغير. هنايا سكون ابل دي سبيس غار. رانا توجور في الانترفال دو توليرونس، رانا توجور في الانترفال، مي لي سبيس نلقاو دي سبيس غار. واش معناتها؟ Je reviens toujours à l'exemple des températures quand je vous ai donné un intervalle de 0 à 50. قلت لكم هنايا la plupart الأغلبية تاع les espèces, elle peut survivre entre un intervalle de température entre 0 et 50. داكوغ. هدايا نقولوا ليسبيس الي ابوندونت، ليسبيس هذيك تعيش ابوندونت نورمال. وكي نديباسيو 50 دوغري كاين برك دي سبيس غاغ اللي يقدروا يعيشوا في دي تمبيراتور من 50 وطلع. معناتها هذوك لي سبيس غاغ قليله، يعني قليله جدا، يعني دي سبيس غاغ. وتحت تاني الزيرو تاني نلقاو تاني دي سبيس غاغ اللي يقدروا يعيشوا افيك دي تمبيراتور تري باس. دونك هذا هو سكون ابل، راهم توجور في الانترفال، بصح هي بو دي سبيس كي بوف سورفيفر من زيرو وهبط ولا من 50 وطلع. فوالا. دونك هذا هو في الشيما هدايا. دونك اون ديفيني كامل العوامل اللي شفناهم في الاول. دونك اسكو vous avez des questions؟ وين بتحديد الانترفال؟ الانترفال بون راح نولي للشيما تاعي.
l'intervalle. راه l'intervalle تاعي. شفتي وين كتبت le terme minimal. Terme, le mot, hein, le mot lui-même, hein, le mot lui-même كاين خط طالع. هاو الخط الطالع تاعي. هذا وين كتبت لو مو مينيموم كاين خط طالع. تري بيان. من الخط هذيك وين كاين الماكسيموم كاين تاني خط طالع. فوالا. ولو كان تشوفي الفوق كتبت عنوان مكتوب عنوان لي ليميت دو توليرونس دو ليسبيس. كتبت عنوان ليميت دو توليرونس دو ليسبيس معناتها هذا هو الانترفال دو توليرونس. هذا هو الانترفال دو توليرونس تاعنا اللي نهضروا عليه. تحتو سي لا مور بار كارونس فوقو سي لا مور بار توكسيسيتي. في النص تاعو النص تاعو سي l'optimum écologique. La borne inférieure c'est la loi de minimum, c'est la même chose. نهضروا على la borne inférieure ou la loi de minimum, c'est la même chose. Est-ce que c'est clair? Donc vous avez compris? Pas de questions? Des questions? Un point que vous n'avez pas saisi? C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Bon, la princesse, donc, c'est bon, donc pas de questions. Est-ce que les autres, vous avez bien compris? Très bien. Donc, sur ce, donc, on termine la séance d'aujourd'hui. Donc, étant donné que pour cette semaine, donc, il y aura le bac, donc, je préfère de prendre une pause, donc, durant cette semaine. Donc, wesh من loi. La borne inférieure, c'est la loi de minimum. هي بالذات. كي تهضري على la borne inférieure ولا la loi de minimum, c'est la même chose. Voilà. Donc pour cette semaine, donc on va prendre une pause à cause de bac parce que déjà d'un côté donc il y a peut-être des gens qui vont refaire le bac, donc on va laisser la chance aux autres. Deuxièmement, on sait jamais qu'il y aura un problème de connexion, donc on va prendre une pause durant cette semaine. Donc peut-être on va se voir le samedi prochain. Donc en tous les cas, je vais vous avertir à l'avance par Messenger pour fixer la date et l'heure. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien, bon courage et à bientôt.